¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y el día de hoy amanecimos, bueno, para efectos del video el día de ayer, pero para mí hoy, amanecimos con la sorpresa de que Razul y Dimash nos regalaron un live por Instagram, en donde básicamente, por lo que dice el comentario fijado por ellos, iban a hablar del teaser o del adelanto del documental que se grabó en el concierto del Madison Square Garden de la gira de Stranger del año pasado. Pero me imagino que al entrar mucha comunidad de latinos les han de haber hecho preguntas relacionadas con los conciertos. No sé, no he visto el en vivo. Me mandaron el enlace, muchos de ustedes, muchísimas gracias, en el momento en el que se estaba suscitando, pero no tuve la oportunidad de verlo. Y revisé la cuenta oficial de Instagram de Dimash Kudaibergen y ahí está el live, que es a lo que vamos a reaccionar. Espero que esté completo, como les digo, no lo he visto, pero vamos a tratar de ir traduciendo al mismo tiempo. Si es que hablan en inglés, si hablan en kazajo, me disculparán. Saben que mi kazajo es perfecto, pero no me quiero equivocar. Si hablan en inglés, pues más o menos les voy a tratar de traducir. Si no, pues más o menos iremos deduciendo, ¿no? Qué van diciendo. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos. Para que no se haga tan largo este video, porque no sé qué tan largo haya sido el live y si esté completo o no. Y pues bueno, vámonos de una vez de lleno con el live. Así que vamos a darle play al live de Instagram de la cuenta oficial de Dimash Kudaibergen y vamos a ver con qué nos sorprenden. It's happened. Assalamu alaikum, everyone. Nobody here. Dimash, no hay nadie aquí. Once more, we're starting from Dice, the beginning. Yeah, we tried yesterday, but some technical issues. Ok, por lo que está diciendo Razul, dice que una vez más están intentando hacer esto, que lo intentaron hacer el día de ayer, pero que hubo unos problemas técnicos. Had happened so, and today it's happened. Dice, y el día de hoy está pasando. To share with you many good information. Estamos listos para compartir con ustedes mucha buena información. And maybe some news. Y tal vez algunas noticias o novedades. Why not? Dice Dimash, ¿por qué no? Okay. I think we have to wait a couple of minutes. Creo que tendremos que esperar un poco de minutos para que terminen de unirse todos nuestros amigos. Dimash se ve bastante interesante con lentes, ¿eh? Nunca, o sea, lo había visto con lentes para el sol, pero sí con lentes. Digo, también ya es lógico, ¿no? Ya tiene 32 años. Y yo imagino que necesitar lentes para ver de lejos o letras muy pequeñas. Pero se ve bien, se ve bien, se ve bien con lentes. O gafas. Ok, ahí están hablando en kazajo. Está recordándoles Razul en kazajo que se suscriban al canal del ático, que le den like y compartan todos sus enlaces y videos. Digo, eso está diciendo, ¿qué gano yo con mentirles? Ahí le dijo Dimash, sí, tienes muchísima razón, que se suscriban al ático. ¿Saben algo que me gusta mucho de la voz de Dimash y de Razul en estos lives? Que su voz es muy tranquila, es muy relajante. No es como esos clásicos lives que hace la gente que se pone a gritar y a... O sea, también lo entiendo por la emoción del momento, ¿no? Pero la voz de ellos es así como que muy tranquila, muy disfrutable.
айтқандарыңыздай осы жылдың күзінде біз жаңа бағдарламамен, жаңа әндермен, жаңа қойылымдармен әлемдік турға аттанғалы жатырмын. Сол оның алдындағы турлардың басы қасында жүрген Расулды жақсы білесіздер. Біздің талантты, тамаша әнші досымыз, актер, қазір ұстаз, шәкірттері бар бұл кісінің қазір. Stranger'да біз қанша мемлекетте концерт бердік? Stranger'мен 3 жыл бойы бір 20-30 концерт болар. Жалпы айтқанда біз 70-тен астам концерт бердік бірге. 70 мемлекетте ма? 70-тен астам концерт па сондай? 70-тен астам концерт қой деймін. Сонау 2017-18-ден бастасақ, солай болып қалыпты. Бұл бірге берген концерттеріміз. Расул мен барлық концерттерімде бэк-вокалда күшті андай подпевкалармен. Рахмет. Жақсы естіліп тұрма, көрініп тұрма, соның барлығын айтып жіберсеңіздер, құрметті достар. Is everything good with the life? Les pregunta que si está todo bien en su vida. Y dice Rasul que si los podemos ver claramente y que si les pueden comentar. Сұрақтарыңыз болса, қысылмаңыздар. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қазақстанда концерт бола ма? Қазақстанда концерт. Нақты бір осы сұраққа 100% жауап дайын болған кезде өзім хабарлайтын болармын. Ал жалпы қазір өсіп тиіп қашып қана жауап бере қойын. Өйткені қазір я немесе жоқ деп айту қиын. Әлбетте осы елдің азаматтары есебінде өзіміздің ауылымызда, өзіміздің елімізде концерт бергіміз келіп-ақ тұрады. Бірақ дей тұрғанмен оны тек қана мен шешпеймін, тек қана мен командам ғана шешпейді. Оған дайындық керек дегендей. Сол. Алда негізі жалпы жоспар бар. Астана арена немесе орталық стадион емес. Өзімнің бір үлкен арманым ол арық сөйлеп семіз шық деген бар қазақта. Aquí por lo que puedo más o menos tratar de suponer o deducir, ya que han hablado muchas veces de Stranger, es de que están hablando del adelanto, ¿no? Del teaser, de este mini documental del concierto realizado en Madison Square Garden. Pero digo, es pura suposición. Si alguien de ustedes que sepa kazajo o que hable kazajo y nos puede confirmar o corroborar lo que están hablando. Ресми ақпаратты күтіңіздер, құрметті достар. Барлығы шешілгеннен кейін соның барлығын салатын болады. Барлығын көресіздер. Бір ауыз ағылшынша меніңше айту керек сияқты. Of course. As Por you know, supuesto. I'm dreaming about to make one biggest concert in Kazakhstan for the beginning of our tour. Aquí está diciendo Dimash, dice, bueno, como todos ustedes saben, siempre soñé hacer un gran concierto como el inicio de nuestro tour en Kazajistán. Now we're still working about it. Dice, todavía estamos trabajando en eso. Yo creo que por eso decían que la fecha del concierto de apertura de la gira todavía no se había confirmado, pero que estaba próxima a anunciarse. Yo imagino que aquí Dimash nos está dando un adelanto, ¿no? Que su primer gran concierto de la apertura de la gira del 2026, que todavía no tiene nombre, va a ser en Kazajistán. Nos está dando una pista, una idea. Me and also my team members, we trying to do our best
Dice, yo mi equipo de trabajo estamos haciendo todo lo I don't posible. have any answer. Dice, pero todavía no tengo ninguna respuesta. First of all, I want to make sure Dice, antes que nada quiero primero estar seguro. back with answer. Dice, ¿en dónde se va a realizar este This concierto? country in Kazakhstan or can't right now because at this time I don't want to do in Astana Arena or Central Stadium in Almaty. Aquí está diciendo Dimash algo muy interesante. Dice que quiere hacer la apertura de la gira en Kazajistán, pero que todavía no está seguro si se puede hacer. Dice, pero hay algo que no quiero hacerlo en las dos arenas donde siempre me he presentado, en el Astana Arena o en el estadio. Yo imagino que está buscando otra locación y por eso todavía no tiene asegurada la plaza y todavía no ha anunciado la fecha. I want to do it more bigger, Y se lo quiero hacer más grande, más poderoso. and I dreamed about something special. Dice, tengo soñado en hacer algo especial. Right now I cannot explain to you. Dice, realmente ahorita no les puedo explicar a ustedes. Ok, si no lo quiere hacer en un estadio y en el Astana Arena, que son grandísimos, pues ¿en dónde lo quiere hacer? Solamente que es una plaza pública, así en el que se presentó donde hubo más de 100,000 personas. Solamente algo así, en un espacio público. Y yo imagino que es el grado de dificultad de conseguir los permisos de cerrar vialidades y todo eso. Por eso no se ha anunciado la fecha de apertura de la gira. Some people ask about the concert in Kazakhstan, so that's why he telling about this. Aquí Rasul está diciendo, bueno, alguna de la gente está preguntando de un concierto en Kazajistán, por eso le está hablando de esto. It's not official, just Y- wait. Dice, Maybe, todavía no es oficial. maybe next year. Dice, todavía no es oficial, tienen que esperar. Dice, tal vez sea este año, tal vez sea el próximo año. It's just about dreaming on this level right now. Dice, todo esto hasta el momento es solamente un sueño. But if it happens, Dice, si llegara a pasar, you will see the announce about this. dice, si esto llegara a pasar, ustedes verán el anuncio de esto o se los dejaremos saber, ¿no? So, dear ladies and gentlemen, if you have some questions, Sí, damas y caballeros, si tienen algunas you preguntas, can just text it right now. se pueden escribirlas en este momento. Кіммен дуэт жасағыңыз келер еді дейді әртістерден. Саған өте мықты сұрақ. Жалпы өзімнің арманымдағы дуэттерді орындап үлгердім деп ойлаймын. Ол бала кезде үш тенордың концертін көретінмін. Иә, ол арман орындалды. Лучано Паваротти атамыздың орындап кеткен партиясын Пласидо Доминго атамызбен, Хосе Каррерас атамызбен. Ahí está hablando de los tres tenores. Primero habló de Luciano Pavarotti, después de Plácido Domingo y de José Carreras. Realmente, como están hablando en kazajo, no sé qué estén diciendo, pero se refirió a ellos tres. Үшеуміз бірігіп әндеткен болатынбыз. Иә, бір рет емес, бірнеше мәрте Доминго атамызбен Вьетнамда жеке шығармашылық концертімізді бердік. Будапештте бердік кеше. Сол өзімнің сүйікті әншім, сүйікті әріптесім, қазір жақын араласып жүрген атақты Лара Фабиан, мысалы керемет әнші. Y habló de Lara Fabián. Рет сахна бөлістік. Енді Селин Дион апамыздың денсаулығының Y жақсарғанын también habló de Celine Dion. бұйырса, ол дуэтінде күні алыс болмаса екен деп тілеп қоямын іштей. Неге десеңіз, ол кісінің өнерін өзім ерекше бағалаймын. Бірақ енді уақыт көрсете жатар.
ол дуэт орындала ма орындалмай ма. Негізі көп жерде ол әншілерге ғана байланысты емес, әншілердің командаларына ғана байланысты емес. Бір құдай сәлін салып, бір екеумізге де оң жамбасымызға келетіндей бір жақсы туындылар табылса, содан кейін жұмыс жасау процесі тезірек болып кетеді. Кейде екі әнші бір-біріне өлең айтқысы келеді, бірақ ән таба алмайды. Ондай мәселе Андре Бочелли ағамыз Andrea Bocelli. бірақ Yo imagino que le han de estar preguntando que con qué artistas le gustaría interactuar o hacer algún dueto, algún trío. Y está dando algunos nombres. Vuelvo a repetir, estas son suposiciones porque no sé kazajo. Pero al mencionar estos nombres, más o menos como que entiendo o entendemos esto, ¿no? Andrea Bocelli, Celine Dion, Lara Fabián. Bueno, con Plácido, José Carreras y Lara Fabián ya se le hizo. Le faltarían Andrea Bocelli, Celine Dion. Con el maestro Pavarotti ya es imposible, pero hubiera sido genial. Бочелли ағамызбен 9 жылдан бері таныспын. Бірнеше мәрте концерттерде бірге өнер көрсеттік. Сахна сыртында бірге айттық бірнеше мәрте. Енді жақсы бір туынды жазып қалып жатсақ. Бұйырса. Оны уақыт көрсетеді. Сол күндерге жетейік, сол әндерді естейтін. Ал енді сіз қашан ән жазасыз? Расулио. Осы ең ауыр сұрақ. Расулға бар ғой, мен айтып жүргеніме қанша, неше жылдан бері жүрміз бірге? Бір 10 жылдай болды. 10 жылдан бері айтып келе жатырмын ғой мен. Баяғы ана сол. Менен көп адам сұрайды, неге жазбайсың, неге осылай? Міне, өзі айтып тұр. 9 жыл, 10 жылдан бері өзі айтып келе жатыр. Әр концерт сайын айтады. Бірақ міне, өзім қателік өзімнен соны мойындаймын. Бұл кісі қалай айтса болады? Бізді әнмен қуантуға ұмтылып тұрғаны шамалы. Біздің өскенімізді күтіп жүр ме әлде? Жоқ, бұйырса. Сондай бір ән болса, егер кішкене анандай бір не болады, перфекционизм дейді ғой, кейде өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы перфекционизмге деген көзқарасыңыз өнер адамдары көріп отыр. Перфекционизм ол міндетті түрде керек, бірақ жалпы менікіндей болмағаны абзал деп ойлаймын. Менікіндей болмай ақ қойсын. Мен кішкене андай кіріздеп қалған адаммын. Әр нәрсе адекваттық тұрғыда болу керек. Бірақ сонымен күресіп жүрмін ғой енді өзімді. Расул English деп тұр. Расул English. Okay, thanks so much. Aquí le están pidiendo que hablen inglés. He told about concerts in Kazakhstan in new duet. Maybe someone just asked, what is your dream duet with someone? And he said... with Rasul Usman. But he don't wanna do. Aquí ya está hablando Rasul en inglés, porque les pidieron en los comentarios que hablaran en inglés. Y Rasul está explicando de todo lo que estuvieron hablando, ¿no? Que quiénes serían sus duetos soñados. Y sí, fue más o menos lo que más o menos pude deducir. Y Dimash dio algunos nombres y ahorita que están hablando en inglés, Dimash dijo que su sueño es hacer un dueto con Rasul, pero que Rasul no quiere, por eso están riendo. I don't wanna make duet with me, but I'm still waiting. Dice Dimash, él no quiere hacer un dueto conmigo, pero aún así todavía estoy esperando. Maybe I told him many times. I asked him many times. Dice, le he preguntado muchas veces. 2018. Yeah. And maybe he will get ready. He will be better, and I will do with him some song. Está diciendo Dimash que se lo ha pedido desde el 2018 y está diciendo Rasul que está esperando que Dimash mejore, que cante mejor y que tal vez lo haga con él. But not right now. Dice, pero no ahorita. Yeah, just kidding. And dice que está bromeando. One
is many people from Argentina, as I see. Dice, hay mucha gente Portugal, Brazil, dice, hay mucha gente de Argentina, de Portugal y de Brasil asking about the concert. You just announced preguntándole, mucha gente de Portugal, de Brasil y de Argentina, preguntándole acerca de los conciertos. 10 concerts. Dice Rasul, acabas de anunciar 10 conciertos. Oh, Ok, Rasul le dijo, dice, acabas de anunciar 10 conciertos. Y Dimash dice, sí, es la primera parte. Part okay. of our tour. Es la primera parte de nuestro tour. Sometimes we're gonna post new information about new. Dice, con el transcurso del tiempo se va a ir actualizando esta lista. Lo que habíamos dicho, ¿no? En el video de reacción de la lista de conciertos. Cities, new countries. Dice que se van a ir añadiendo nuevas ciudades y nuevos países. Como les dije a mis hermanos argentinos y brasileños y uruguayos y bolivianos y peruanos y de todos lados, no se pongan tristes, todavía no es la lista definitiva. Y aquí Dimash está dando esperanzas, ¿no? De que se pueden abrir nuevas fechas en estos países. Wow. But You will addiction some more yeah, of concerts course, than this. of course, 10? maybe 30, maybe 30, maybe. Wow, 50. really? Está diciendo, porque Rasul le dijo que se anunciaron 10 conciertos. Y aquí Dimash está diciendo, no sé, a lo mejor vayan a haber 20, 30, 40, Maybe 60, brother. 60, Oh my gosh. Maybe 60 conciertos. Que lo veo medio imposible. Porque son octubre, noviembre, y solamente quisiera en diciembre uno diario. 70. That will be huge tour. Let's see. Yeah. Dice, ya veremos. So, if you're ready, guys, Dice, si están listos. he is ready and we are ready. Dice, él está listo y nosotros estamos listos. Está diciendo Dimash que si hay más preguntas. With questions, brother. Okay, I will try. So, good morning. See you in Mexico. Le dijeron, buenos días, te vemos en México. And One thing. I have, yeah, of course, Okay. very important one thing. As you know, we shoot music film, not music film. I mean, documentary film about my concert in Madison Square Garden. Aquí ya va a empezar a hablar a Dimash en inglés de su documental del concierto en Madison Square Garden de la gira estrella. So tomorrow or the day after tomorrow, Dice, mañana o pasado mañana I'm gonna share with you. dice, les voy a compartir el Okay. tráiler o el teaser, el avance. Wow. You're gonna watch Dice, ustedes, documentary film about my concert in Madison Square Garden. dice, ustedes podrán ver el avance Did you hear del... Dear friends, documental. it will be documental movie about New York City Madison Square Garden concert, and it will be huge news. And I just saw a little episode from this movie, and amazing. It's just Ahí está diciendo Rasul que esta película documental, yo imagino que le llaman película por la duración, ha de durar, yo creo que como una hora, un poquito más. Dice que va a ser muy grande, de la ciudad de Nueva York y del concierto en el Madison Square Garden, que va a ser espectacular. best thing. So and you have to see this. Se lo tienen que ver. қазақшаға Be отырып ready. жіберейік, иә, қазақшаға. Тағы қандай жаңалықтармен бөлісе аласыз алдағы уақытта бір жаңа анонстар бар ма? Иә, жаңағы айтқанымызды қазақша аударып жіберейік. Иә. Құрметті ағайын, естеріңізде болса, Stranger халықаралық туры аясында біздің ең соңғы концерттеріміздің бірі Америка құрама штаттарында әйгілі Madison Square Garden деп аталатын Yo imagino que Dimash está diciendo lo mismo, que nos dijo en inglés, pero lo está diciendo en kazajo. алаңда өткен концертімізді документалдық фильм қылып Está hablando de su documental y
y que el día de mañana o pasado mañana sale el сол tráiler o el teaser o el avance. туындыны енді біз тұздатып қанша айдан бері иә Мгм. көрсетпей келдік. Ертең алғашқы ресми трейлерін жүктейтін боламыз Иә. инстаграмға. Мен бұрын соңды жалпы концерттің сахнаның сыртындағы, сахнадан тыс өмірімді бір түсіргізгенді немесе оны көрсеткенді бір аса жақтыра бермейтін адам едім, бірақ Мгм. бұл концерт енді бір мәні зор Иә. болғандықтан Есеп ретінде де иә өте үлкен мәні бар. сахнаның сыртындағы болған қызықты жағдайларды көресіздер, команданың жұмысын көресіздер, менің дайындығымды көресіздер. Мгм. Бәрін кәдімгідей кәсіби камераға дұрыстап түсіріп документалды фильм қылып шығардық. Ертең соның үзіндісін жариялайтын боламыз. Ертең тек қана үзіндісі. Ал Дауысыңыз жай шығып жатыр дейді. Айқайлайық. дауысымыз. Так, қазір көрейік. Иә, құрметті достар, өздеріңіз естігендей, сол киноның анонсын сіздер ғана емес, оны біздер де мен күтіп жүрмін. Алдынан бері сұрап, көре алмай жатырмын. Тек соның несін ғана тизерін көрдім. Өте керемет. Баршаларыңызға көруге кеңес беремін. Бұйырса бірге көрейік. Алдағы уақытта шығады. Енді камераның артында тұрған біздің бауырымызды көрсетейікші. Кеменге істеді ма? Істеп тұрған сияқты. Wi-Fi қосылмады әлі. Істеп тұр ма? Негізі жаңа қосылып тұрған. Ok, aquí como que hicieron un cambio Болды, істеп тұрған сияқты. de cámara o de aparato móvil. Кел. Кеша. Кел, Отыр. Ahí se les va a unir otra persona. Кемеңгер Оралов деген біздің ініміз, бауырымыз, тамаша актер. Жас сайынан бір дүниеге енді келе салысымен менімен бір көшеде тұрған бауырым, інім, атақты Орал Бәсенгір ағамыздың кіші ұлы. Ұмытылмас күн, Аққуым, сонымен қатар көптеген Ағатайдың да әндерінің сөздерін жазған біздің Орал ағамыздың баласы қазіргі таңда тамаша толық метрлік киноға түсіп жатыр. Киноның аты өзің таныстырып. Сәлем достар, баршаңызға. Фильмнің аты Таймас деген болады, толық метражды фильм. Көргеніме қуаныштымын, рахмет Димашқа. Бұл киноны өзім айшықтап айтып отқандағы себебім, өздеріңіздің сүйікті режиссерларыңыз, егер де мен клипіме шын бағасын беріп жатқан болсаңыздар, жақсы пікірлерді көп оқыдық. Тау ішінде болсын, өмірі болсын, When I've Got You, немесе Smoke, көптеген Ahí está hablando de canciones. шетелдік аудиторияларға бағытталған. Mencionó Tao Ishin de Smoke, When I Got You. Аудиториясына бағытталған шығармаларының бейнебаяндарын түсірген Ғалым Асылов деген азамат, сол кісі қазір үлкен кино түсіріп жатыр. Сол кинода басты рөлдердің бірін Кемеңгер сомдайды екен. Ол Кемеңгердің түсетінін мен тіптен білген жоқпын. Кешегіде түсірілімнің басталуына сәл қалған кезде маған айтты, енді мен үшін тосын сый болды. Сол енді кино көңілден шығады деген ойдамыз. Алдағы уақытта фильмге келіңіздер, бұйырса шығады. Тағы не айтасың? Олда рахмет көп сізге. Ағасына бір-екі жақсы сөз айтады шығар десек. Алдағы турне болады, соған жалпы тілегім болсын. Алдағы уақытта сіздерге үлкен сәттілік тілеймін, жақсы сәтті болсын деп тілеймін. Келесің ғой? Обязательно, бұйырса. Жақсы, сау болыңыздар.
Өте жақсы. Кемеңгер рахмет. Кемеңгерде Расул ағамызға орын берді. көп тұрамыз. Киноларын, сериалдары өте мықты. Соның барлығын Y regresa Rasul. сәттілік тілейміз. Үлкен, тек қана қазақстандық емес, әлемдік деңгейге шығатын сондай Әумин, кино болсын. Бәріміз Әумин. соған Көп. тілектеспіз. Сол үшін міндетті түрде біз де барамыз. Иә. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Аумин, аумин. Рахмет. Господи. Қандай сұрақтар бар тағы? Do not touch the camera, дейді. Están diciendo que no toquen la cámara. Any questions, guys? Está diciendo Dimash que si hay alguna pregunta. Иә, енді қосылып жатқан достарымызға, көрермендерге Қазақстанда әзірше жоспар жоқ, бірақ міндетті түрде айтылатын болады. Егер алдағы уақытта ресми түрде сол хабарды күтіңіздер. Бүгін бізде осындай тікелей эфир, ешқандай кәдімгі қалай айтсам екен, официальный ештеңе жоқ. Ресми Иә. түрде емес, өздеріңіз қалаған сұрақтарды қойсаңыздар болады. Иә. Ойларыңызды жазып кетсеңіздер, біздер соны оқып, Сізге очки жарасады екен дейді. Айттым ғой жарасады. да, осы Жараспайды, очки жараса жараспайды. міне, жараспайды деп айтқам жаңа басында. Көре алмайды. Мынаны әбден болып тұр түрме. Өте. Thank you so much. Если не секрет, есть ли название тура или еще нет? Ну, придется пару дней подождать. Ага. И как только определюсь, сразу к вам. Всё. У меня сейчас столько вариантов, и я же должен примерно выстроить сценарный план, как должен начинаться концерт, как она должна развиваться, кульминация. То есть вот это все вы Конечно. сами делаете Ну, структуру, да? Ну, Ну, идея имеется. зачастую, да, приходится мне самому начать, и Ага. потом я отдаю в руки профессионалам, они все дорабатывают, конечно же. Знаешь, чтобы это не выглядело так, как будто я, знаешь. Мгм. Да. Я к тому, что я считаю, что в любом случае артист, он прежде всего он должен знать, что происходит у него на концертах, Мгм. да, чего он хочет показать, какую философию он несет. Потому что я не совсем сторонник того, чтобы артист выходил и пел там на все готовое, приходил, знаешь. Да. Чтоб частичку Конечно. тоже свое конечно. внес. Шын рахмет. Чилидегі концерттеріңізге қатыса алатын сәтті асыға күтемін дейді. Чили, hello! Hello, Чили. And any questions? Love you both. Ага. Don't love him, he already married. Ahí le están diciendo por los comentarios de que los aman a los dos y Dimash, y Dimash contestó de manera de broma. Dice, a él no lo amen, está viejo y casado. I'm Concert. single. Don't need to Yeah, love he's already said about the name of new tour. It not announced yet, but maybe a couple of weeks, and he will announce officially with you. Ok, aquí es algo también de lo que nos interesa, ¿no? Está diciendo que si tiene nombre ya para la gira y dijo Rasul que todavía no hay nada oficial, pero que en un par de semanas o en unas semanas más Dimash dará la noticia, no dará el nombre de la gira. So just wait, please. үлгеріп отырсың мына сұрақтарды оқып. Үлгергенімше. Жарайсыңдар қазақ жігіттері алға. Көп рахмет, Алла Көп разы рахмет. болсын. Аман болыңыздар. Сіздердің ақ баталарыңыздың арқасында өсіп өніп жатырмыз деп ойлаймыз. Қазақстан бойынша концерт беруге жоспар бар ма? Мгм. Енді қосылып жатқан көрермендер сіздерге. Қазақстан бойынша қалаларды аралап концерт беру әрине ол мен үшін бір үлкен бір қуанышты жаңалық болмақ, бірақ
өкінішке орай ол өте қиын сұрақ. Неге десеңіз, мысалы Алматыда концерт бергенімізде қателеспесем 16 мыңға жуық, шетелден тыңдармандар келді. Сол себептен Алматы қаласының өзіне ол кішкене бір қалай айтса болады, оңай бола қоймаған секілді. Жатын орындары бар, басқасында дүниелер. Жалпы айтқанда ұйымдастыру жағынан концерт берген кезде, мысалы, кем дегенде 20 мың адамға, 30 мың адамға, мысалы, кейде белгісіз, кейде 30 мыңнан көп адам келіп қалуы мүмкін аяқ астынан. Қонақтарымыз, шетелден келетін тыңдармандарымыз. Соған сақадай сай болуымыз керек. Инфраструктуралық бағытта дамуымыз керек. Енді жаймен келе жатқан сияқтымыз. Сол алда уақытта енді тағы да ол мәселені талқылап көрерміз. Бірақ әзірге кішкене қиындау секілді. Бірақ бұйырса көре жатармыз. Бәлкім ол да орындап қалуы мүмкін. Бұйырса алдағы уақытта. Жаңа орысша бір кісі жазып жіберіпті. Можно ли как-то увидеть закулисную вашу подготовку, вообще будет ли такие видео? Я вот как раз хотел для вас сделать перевод анонса, который вот недавно мы сказали. Скоро выйдет официальный документальный фильм про концерт, который прошел Aquí están volviendo a mencionar lo del на большой el avance del documental. Square Garden. И это все отснято профессиональной командой. Это будет целый фильм. На днях только вы сможете познакомиться с тизером, с трейлером. Да, уже буквально завтра или послезавтра. Да? Все супер. Как получится. И вы увидите целый фильм. Да, мне уже самому не терпится. Вообще, в целом, я очень рад тому, что мы все-таки сделали такой фильм, потому что, как перевести? Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас. Ну, как это перевести? Один в поле не воин. Да, один в поле не воин, хорошо. Более-менее. Да, Хиледо. русская пословица. Я к тому, что мне очень хочется, чтобы закадровые работы дошли до зрителей только из-за того, что мне хочется показать работы там многих людей, которые зачастую остаются за кадрами, за кулисами, потому что они тоже носят огромнейшую лепту на моих концертах. И в целом я, конечно же, благодарен всем членам моей команды, в том числе и Расул Усманов там. Сейчас перечислять, конечно же, не буду. Их достаточно большое количество. Но я люблю всех и каждого, потому что без них мне бы, наверное, не довелось бы, да, там, делать такие большие концерты, там, стадионные, причем по миру. Поэтому, да, я трезво оцениваю все, что происходит в моей жизни. Просто каждый раз хочется благодарить ребят. Ну, от лица команды я тоже, конечно, благодарен. Говорю то, что нам очень приятно работать на таких больших сценах по всему миру с таким талантливым артистом, мировым артистом. Поэтому это все взаимно, дорогие друзья. Қазақ өнерінде қандай жандарды көргіңіз келеді? Жаңа жұлдыздар шығады деп ойлайсыз ба? Қандай жандарды көргің келеді қазақ өнерінде? Білмеймін енді. Қазақ өнерінде. Сол Асанәлі ағамызбен танысым. Мұхтар Шаханов атамызбен танысып үлгердім. Роза Рымбаева апайымызбен сахналасып болу бақытына ие болдым.
Бибігүл Төлегенова апайымыз әрдайым Бибігүл апай туралы кішкене әңгіме дүкен қозғайықшы. Неге десеңіз, жалпы менің ойымша танымы, тағылымы бөлек, ешкіммен салыстыруға келмейтін шоқтығы биік өнер иесі деп білемін Бибігүл апайымызды. Өзім ерекше жақсы көрем, ерекше баға тұтам апайымызды. Бала кезінде, сол бала дегенде енді сол 20-ға енді таяп қалған шағымда Славян базар байқауына бара жатқандығымды естіп, апайымыз Астанада, алаңда, сахнадан көпшіліктің алдында маған батасын берген. Өзім ол кезде Астанада оқып жүрген студентпін, кәдімгідей елі қатарлы бәріміз общагадан шығып барып, Бибігүл апайдың батасын алып, қайтадан общагаға келген кез ол. Сол кезде Бибігүл апай мақтап қолдаған тұғын, одан кейін жыл сайын үлкен халықаралық бір байқауларға барар алдында міндетті түрде апайымыз шақырып алып батасын береді. Содан соң міндетті түрде бас жүлдені алмай қайтпа деп айтып қалады. Бас жүлдесіз қайтпа деп айтып қалады. Содан кейін енді амал жоқ, сол бас жүлделерді сол апайымыз айтқаннан кейін алуға тырысып жүрдік. Сол керемет. Жастардан өздеріңіз естігендей, қазір Нұржас Садырбаев деген тамаша талантты бауырымызды қасыма ертіп бастадым. Бұйырса ертең әлемдік концерттерінде, турында Нұржаста бір әнмен болсын бой көрсетеді деген ойдамын. Неге десеңіз, Нұржас, сол арқылы Нұржас өзінің әншілік қырын танытады. Мен сол арқылы өзімнің композиторлық жобаларымды жүзеге асырып жүрмін. Жақында Самал деген ән шығардық. Енді желіге алдағы бірер күнде шығу керек. Бейнебаян түсіріліп тұр. Ол да осы бір аптаның көлемінде шықса деген ойда жүрміз. Әлгі Нұржас Самал деген қызға ғашық болып. Самал Ондай бар ма? Сенің шәкіртің ғой. Актерскийдан. Актерлік шеберлікте Нұржас Расулдың Расулдың түлегі. Асхат ағайымыз бар, Майемеров, біздің мастеріміз. Содан кейін екінші ұстаз ретінде мен өзім. Асхат ағай Расулдың да ұстазы. Асхат ағайдан бітіргенбіз. Сондықтан Нұржас, оның актер шеберлігі де кәдімгі біраз көрсететіні бар. Оны әзірше қоспай жүр. Вокал тұрғысында. Ahí no estoy muy seguro, pero creo que están mencionando a Nurjas. Жақсы потенциалы жоғары әнші деп өзім білем. Енді болам деген бала ғой. Бұйырса жолы ашық болсын. Амин енді. Hubiera estado interesante, o no sé si se haya pasado, de que le preguntaran de que si iba a incluir a Nurjas en su gira. Бәрі халық шешеді. Танылып, көрерменнің көзайымына айнала ма, айналмай ма? Біз соған кішкене септігімізді қолдан келген. Sería, yo creo que un gran plus, que incluyera tanto a Nurjas como a Kai Chen-yu. Жаңада продюсерлік жұмысыңыз туралы айттыңыз. Енді одан бөлек көбі жазып жатыр екен. Әншілікті сіз әрмен қарай жалғастырасыз. Әлбетте. Ол екі жақтан болады ғой. Әрине. Көбісі неге екенін білмеймін. Жаңағы Димаш продюсердің қызметін бастағаннан кейін, немесе Біріккен ұлттар ұйымында елші болып қызметке кіріскеннен кейін әншілікті қояйын деп жатыр деген сондай сыбыстарға мән беріп жүр екен. Бірақ ол олай емес. Жалпы
барлық жерде үлгеруге болады. Қоғамдық жұмыстарға да адам жас қосқан сайын айналысуға, кішкене белсенді болуға ұмтылу керек деп ойлаймын, бірақ қолдан келгенше ғана, әрине. Ал жалпы продюсерлік қызмет, енді былай айтқанда, менің ойымша кішкене артымыздан еріп келе жатқан талантты, өзімізден сәл кіші іні қарындастарымызға сәл-сәл демеушілік көрсетіп, ағалық ақылымызды айтып, сахнаның төрін беріп, сөйтіп көмектескенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ол ешқандай да коммерциялық жоба емес. Әрине, бастысы біздің ұлттық мұрамызды, мәдениетімізді мирас етіп, бойына сіңіріп, әлемге танытатын жаңа ұл-қыздардың үлкен сахналарға келуі. Соған кішігірім болсын, септігімізді тигізудегі біздің әрекетіміз деп ойлаймын. Көп рахмет. Сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, құрметті достар. Espero que ayuden a Haga Tradición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigos. Ahí está hablando en español. Tell him to reach out. He didn't answer any questions yet. Focus, please. Okay, what's your question, please? Could you repeat your question? And I'll try my best to ask him. We really try so hard, but it's too hard to see every message, you know, so that's why. Ahí, por este lado entiendo a Rasul, ¿no? Porque como que se ve que le están reclamando de que no están leyendo todas las preguntas. Pero imagínense, al ser un artista de la calidad del nivel y de la fama de Dimash, obviamente cuando hace un live entra muchísima gente, les hacen preguntas y a ellos las preguntas les pasan casi a velocidad de luz. Es imposible leerlas todas, por eso van leyendo más o menos las que van captando. Y aquí les están diciendo, y por eso dijo Rasul, por favor vuelve a mandar tu pregunta y se la voy a hacer. Why it's kinda super quick. Está diciendo que están pasando las preguntas muy rápido. Yeah, жақын арада өте жаңа бұрын соңды еш жерде естілмеген әндерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Өте very soon. Very soon he will announce a New songs. new songs. Wow. New. Aquí Dimash está diciendo que muy pronto va a anunciar nuevas canciones. O sea, no canción, canciones. Y yo imagino que todas estas nuevas canciones van a ser parte de la nueva gira. O sea que tanto en México como en Colombia, como en Chile, tal vez posiblemente en Uruguay, en Argentina, en Brasil, vamos a poder disfrutar de ellas porque van a ser parte de su nuevo repertorio. Esto es increíble. Very good. Please. Yeah, dear guys, friends, we today doing a live Instagram live just for see each other, to talk something about if you have some questions. Подожди. Как чего? Как дочку назвал? Расскажи, ну чего ты? Ага. Это тебе вопрос был или? Так, ну если мне, то все знают. А если тебе? А если вы знаете мою дочку, то мне самому интересно, откуда у меня дочка? Да. Which song do you most enjoy performing? Ahí le están preguntando a Dimash que cuál es la canción que más le gusta interpretar. Every songs. Está diciendo Dimash que todas sus canciones. Да, кстати, да, нужно
немного поговорить на эту тему. Почему-то люди думают, что у меня есть дети уже там, уже семья, там некоторые вообще даже поговаривают, что несколько жен, как, ну, мне сами вы рассказывали, Да. ребята. Ну, Ну да, давайте поговорим. Давай расскажешь. что рассказать, я целыми днями на студии работаю и выступаю на концертах, все. Мы даже сейчас на студии, друзья. Даже сейчас на студии, да. Ну, да. Да, не Скажу, верьте. скажу так, да, пока я не женат, ребята, в любом случае. Я все-таки считаю, что даже если и женюсь, то я считаю, что я вправе там не делиться этим секретом, да, допустим. Ну, то есть, не... Даже если. Да, я к тому, если- что жену показывать, не показывать. Вот этот вопрос меня всегда триггерило, потому Мгм. что я считаю, что счастье любит тишину. Правильно говорю? Да, Да. согласен. Но вопреки всему тому, что я только что сказал, я не женат. Да, детей нету, ребята. Да, так что, пожалуйста, не придумывайте ничего. Мгм. Қазақша сөйлейікші құрсын. Шаршап кеттік. Басқалардың тілінде сөйлеп. You understand you. Yeah, I think it was too many words and information in Kazakh and Russian language, and we couldn't translate it right now. And I think it's better to just translate it later, maybe after this. Someone maybe will do some subtitles, I think. Ok, aquí por lo que está diciendo Rasul, le han de estar preguntando en algún otro idioma, sobre todo en inglés, que si van a agregarle subtítulos o algo así, y está diciendo Rasul que ha habido demasiada información tanto en ruso como en kazajo, que es imposible irlo traduciendo en tiempo real. Dice que tal vez en un futuro alguien se dedique o se ponga por parte del equipo de ellos a meterle subtítulos a este live para que pueda toda la gente en un futuro disfrutarlo al 100%. It will be more better. But if you asking in English, we try our best. Dice, pero si nos preguntas en inglés, haremos todo lo mejor posible por contestarte en inglés. What advice can you give to rising new? Ahí hicieron una pregunta de Imash, la clásica pregunta que le hacen, ¿no? Que qué consejos le puede decir a los cantantes que están haciendo, o están experimentando, a los nuevos, que qué consejos les puede dar. Artists in music industry internationally. What advice can you give to rising artists? Be humble. Sea humilde. Be humble. Híjole, yo creo que eso no es un muy buen consejo solo para los nuevos, ¿eh? También para los que ya son famosos, eso les hace falta, pero kilométricamente hablando. Les digo, no es un buen consejo nada más para ellos, sino que para todos los cantantes en general. Sean humildes. Tenemos casos de gente, sin decir nombres, ustedes saben muy bien a quiénes me refiero, que no tienen talento y se sienten, yo creo que ese consejo es tanto para los nuevos como los ya consagrados. Sean humildes. And enjoy your work. That's all. Y sé humilde y disfruta tu trabajo, eso es todo. Earning money, don't need care about that kind of conventional things. Dice, nunca te preocupes por el dinero ni por las cosas de ese estilo. Money gonna come. Dice, el dinero va a llegar. Don't lie yourself. Dice, pero no te mientas a ti mismo. Yeah.
Okay, Ujú. and some of people asking about he just text you doing concert and you spend too much energy, too much power on a stage. So and how you refuel yourself. Ok, aquí la gente le está preguntando que yo sé que Dimash en cada concierto se desgasta mucho, gasta mucha energía, mucho todo, que como, y tiene conciertos muy seguidos, que cómo le hace para recuperarse tan rápido. After this, how you Can you get? repeat one more time? You spend too much energy on Uh-huh, a stage, yeah. too much power, dancing, everything, and how you refuel after this. Maybe before concert, what are you doing? You're doing maybe some train or Before concert, like as always, I'm keeping silent. Y que está diciendo Dimash y dice, bueno, como todo el mundo sabe, antes de los conciertos me quedo callado, no hablo. And before going to stage, just Sí, después de ir al escenario, vocal exercises for warm up my voice. y se hago unos ejercicios vocales para calentar la voz. That's all. Eso es todo. Yeah, but there is a lot of secrets, but I cannot explain. Dice, hay muchos secretos, dice, pero no puedo explicarlos. okay, Unlimited time. okay. Dice, no puedo explicarlos con un tiempo tan limitado. Did you ever teach someone? Dice que si alguna vez le ha dado clases de canto a alguien, Are you good teaching? dice Or que sí es not? buen maestro, In vocal maybe. vocalmente hablando. We will see. Let's follow Nurjas. No. Okay. Dice, ya veremos, dice, sigamos la carrera de Nurjas. O sea, Dimash le está dando clases a Nurjas. қазақстандағы өзіңізден басқа кімнің тембрі ұнайды дейді. Білмеймін енді. Расулдың дауысы ұнайды маған. Расулдың дауысы керемет. Расул. Мәжнүнтал айтып берші. Мәжнүнтал. Дәл қазір ма? Әлде асықпай кейін Иә, сахнада. асықпай. Сахнада. Сахнада. Сөйлеп бұйырса. Бір рет бұл кісіні мен дейтін алды артына түсіп шаққа деп Мәжнүнталды айтайық деп қоймай. Қайда бір концертте Еуропада, қателеспесем. Турцияда. Түркияда, Түркияда Анталия қаласы, қателеспесем. Бұл кісі жоқ, дайын емеспін деп сөйтіп жүріп сахнада бірден кеттік деп. Шығасың деп айтты мен басында. Ладно. Ұмытады шығар деп қазір концерт басталғаннан кейін жоқ. Сосын концерт басталарда келіп тұр. Дайынсың ба деді. Иә, мен паноға отыра салдым. Сосын тұрттағы паноға отырып кәдімгідей басталып кетті. Ана кездегі сезімді айта алмаймын енді. Бірақ енді амал жоқ. Микрофонды қолыңа деп ұстатты. Өзі кетіп қалды. Сөйтпесе болмайды бұл кісі. Иә, ол да бір күшті есте қалар сәт болды. Сұрақ бар ма? Сұрақ. Димаш аға Бішкекке келіңізші дейді. Бұйырса. Показывать жену не обязательно, но просто нужно хотя бы сказать, что уже надо есть дети. Я только что... Я же говорю, я не женат, детей нет, ребята, вы чё? Да. Не, если бы были, я бы сказал вам. Честно, я первый вам напишу. Мне что скрывать, мне зачем? Я каждый раз эфиры, все пытаюсь заранее. И вот этот эфир, как вы уже знаете, уже сколько эфиров мы проводим вместе. Благодаря вашим сообщениям, it's all about your messages to me, to my direct. You asking about live Instagram, and I trying to find some time with him, asking him to find a little bit, 1 hour to doing live stream with you. Ok, aquí Rasul está diciendo que estos lives se hacen gracias a todas las preguntas que le mandan vía Instagram a Rasul y que Rasul las va acumulando y que junta el tiempo
junto con Image para hacer 1 hora, hora y media, 2 horas para un live y sacar todas estas preguntas que le van haciendo. So thank you firstly to you Dice, guys. muchísimas gracias, más que nada a ustedes. жаңа алда шығарғалы жатқан ән туралы айтып бере қояйын. Бұл ән батыс өңірінің шығармасы. Оны қазіргі таңда өскелең ұрпағымыз біле ме, білмей ме, ол кішкене қиын сұрақ, бірақ үлкен кісілер білуі мүмкін әбден. Соны жасаған болатынмын. Қандай ән екендігін бірер күннен соң біле жатарсыздар. Қызықты болады деген ойдамыз енді. Барынша тырысып бағып жасадым. Көбінесе әндерді өңдеуін жасаған кезде, продюсерлік жұмысын жасап жатқан кезде әртүрлі ойлар келеді, әртүрлі қиялдар келеді. Сол қиялдарға еріп, бейнебаян түсіргелі жатырмыз. Осы айдың ішінде әйтеуір бейнебаянды бәрі дайын болып, сіздердің назарларыңызға жетсе деп күтіп отырмыз. Қалай шығатыны белгісіз, бірақ ән бітті, ән дайын. Керемет. Жаңа ән күтеміз. Сен естідің ғой? Иә. Мен ештеңе айтпаймын. Қазір, иә. Өз ойымды айтып, оны өздеріңіз есту керексіздер. Бірінші болып, you have to listen this new song with yourself. Se está diciendo Rasul que tienen que escuchar las nuevas canciones. Что на голосе из-за горизонта совсем не говорили на русском. А с чего бы мне там на русском говорить? Ребята, я ко всем языкам с большим уважением отношусь, ко всем народам. Была бы моя воля, вообще, я бы весь мир обнял бы. Да, но не надо стараться искать каких-то политических подоплек там, где его нет. Я обычный певец, там, возможно, да, с хорошей карьерой, там, сравнительно, наверное. Но в любом случае я человек, да. Что-то во мне может кому-то что-то не понравится или еще что-то. Но я стараюсь быть объективным, стараюсь любить все языки мира, все народы мира. И это мой принцип. Вот. Өтініш, байқанышы, жүрек істеңіші. In Portugal, when? Жүрек істеңіші. Қалай ол? Жүрек істеңізші. Жүректі естіңізші деген шығармын. She mean doing operation or what? I don't think so. Ал, құрметті достар, тағы қалған сұрақтарыңыз. Yeah, соңғы 3 минут. Yeah, it's the last 3 minutes. If you Шешік have бізде. questions, just text it right now, please. Está diciendo Rasul que nada más quedan 3 minutos, que si tienen más preguntas que las hagan. The Latin America country. Yeah, maybe you will see everything. Just wait 1 week and you will see all previous concerts. Ok, aquí le están preguntando a los dos, tanto a Rasul como a Dimash, que si van a incluir más países de Latinoamérica. Y está diciendo Rasul que dice se esperen unas semanas más y van a ver la lista ya casi completa, ¿no?, de las presentaciones que va a haber en América Latina. Да, дорогие друзья, мы смотрим на вопросы, на каком языке нам задают, и мы с радостью отвечаем на этом языке. Поэтому пишите, на каком языке вам удобно.
Кроме испанского, конечно, французского пока не знаем, не выучили, но будем стараться понять. Dimash, do you know Republic Karakalpakstan? Of course, Нукус City. of course. Hello for Karakalpakstan. I think our language is similar. Yeah. Қазақшада түсінеді деп ойлаймын. Қарақалпақстандық бауырларға сәлем. Амандықта қауышып жүре берейік. Интересный вопрос. Будет ли второй сезон конкурса «Голос за горизонт»? Пока точно не скажу, но возможно. Спасибо. Ал? Олай болса? ¿Saben qué pregunta me está haciendo falta que le hagan? ¿O que le hayan hecho? Si es que no la hicieron, ¿verdad? Digo, porque no lo entendí todo el live. Que le preguntaran sobre lo que salió en la página del New Wave, de su posible colaboración nuevamente con el maestro Igor Krutoy. Hubiera estado bien que le preguntaran a ver si Dimash tenía algo que decir, ¿no? Porque según lo que salió en las reacciones que hicimos en la página del New Wave, en la oficial del New Wave, y de la venta de tickets de este concierto del New Wave, fue de que estaba ya todo planificado y solamente faltaba la confirmación del artista. Hubiera estado bien que le preguntaran. Digo, no sé si le hayan preguntado eso también. Ну, у меня, давайте, я тоже задам несколько вопросов О, да. слушателям. Да, давайте. Можно так, да? He has a couple of questions for you guys. Ahí está diciendo Razul que creo que Dimash tiene un par de preguntas para nosotros o para los que están viendo live. На русском, на казахском, на английском, на кыргызском. Если получится, мне кажется, на английском пока. Или, в принципе, можно на любом. Потом переведем. What kind of music style you prefer more from me? Ahí está preguntando Dimash que qué tipo de género musical le gusta más o les gusta más a cada uno por parte de él. Ustedes saben que yo tengo debilidad por las baladas de Dimash, estilo Restart My Love, Only You, Couldn't Live, Enamoramiento, y todo este tipo de canciones, ¿no? Across Endless Dimensions, No, que todas van muy por el género Love is Like a Dream, van muy por el género, ¿no? Algo muy tranquilo, muy relajante. Pero digo, hay gente que le gustan las canciones movidas, The Weeknd, Golden, Be With Me, no sé, ese tipo de canciones. Dimash canta varios géneros, por ejemplo, tan solo tenemos la de Story of One Sky, donde mete desde balada hasta heavy metal. Pero yo tengo debilidad por las canciones de Dimash, las baladas. Déjenme aquí en los comentarios qué género es el que más les gusta a ustedes que interprete Dimash. Obviamente las baladas y la ópera. Y díganme ustedes en los comentarios qué es lo que más les gusta que cante Dimash. Wow. Pop, operatic, El pop, lo operístico, rock, or el rock, rap. el rap. Yeah, which type of music, what genre you wanna hear from him? Aquí está diciendo Rosa lo mismo, ¿no? Dice qué tipo de género musical les gusta oír más de él. A mí las baladas y la ópera, y si las combina mucho mejor, un estilo de Love of Tired Swans. Because that's really interesting for us. Dice, porque esto es muy interesante para nosotros y especialmente para él. Да, Your prefers. Да. Давайте переведем. Я задал такой вопрос своим слушателям. В каком жанре вы хотите больше слушать песни? Y sí, yo creo que este tipo de respuestas van a ser muy interesantes para Dimash, porque sabiendo el gusto del grueso de la población de fans, es donde se puede enfocar un poco más, ¿no? A atacar ese sector.
que es el que le va a dar mayor afluencia. Конечно, Digo, obviamente va a seguir cubriendo todos, pero se va a enfocar un poquito más en sacar una canción o dos canciones más en ese género. академический исполнитель и поп-джаз исполнитель. А, Так что мне самому интересно, в какой манере они хотят меня больше слушать, если, конечно, вообще хотят слушать. Да, здесь очень много оператик, поп, стиль Майкла написали, Прикольно. рэп. Кстати говоря, по поводу Майкла Джексона, а, многие почему-то думают, что я являюсь прям очень большим фанатом. Я безумно уважаю Майкла Джексона, безумно уважаю там больших других артистов, которые уже нас покинули там, или из ныне живущих много тоже. Там, дай Аллах им долгих лет жизни, там Селин Дион, Стиви Вандер, там Доминго, Каррерас, Пачели, например. Но в целом я не могу сказать, что я был прям каким-то большим фанатом кого-либо. Но да, я любил там слушать их песни, смотрел некоторые выступления. That's all. Көп рахмет. Жалпы қандай жанр болса да айта беріңіз, в любом жанре деп тұр. Хорошо. Көп окей. жазғандары. Сол үшін, keep going. Try your best. Thank you so much. Thank you very much. Ya están dando las gracias. Yo imagino Thank que you very ya están much. despidiendo. Yeah, that was good time spending with you guys. Thank you so much. See you next time. And maybe next time you will have more questions and more information. Just be ready. We will announce. See you tomorrow. Tomorrow we will post our film's trailer. So, Okay. thank you very much. Love you all. Okay. Take care, guys. Рахмет барлықтарыңызға. Be careful. Барлықтарыңызды құшақтадық. Жақсы көреміз. Алла разы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, халқымыз баянды, бақытты ғұмыр кешсін. Қуатты болыңыздар, бай болыңыздар, көп жасаңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Сау болыңыздар. Ok, pues hasta aquí llega el live y terminan despidiéndose en la parte de inglés, dándole a todos las gracias por el tiempo que estuvieron con ellos y que les dice Rasul que la próxima vez que nos veamos espero que tengan más preguntas y que les agradece la presencia y les agradece toda la participación que estuvieron haciendo. Y Dimash termina diciendo que los ve el día de mañana en el avance del documental que van a presentar del concierto en el Madison Square Garden de la gira de Stranger del año pasado, el 2025. ¿Qué les pareció a ustedes este live? Para mí fue bastante informativo, bastante ilustrativo. Me confirmó algunos puntos, como decía yo a mis amigos argentinos y brasileños, a mis hermanos, que no se pusieran tristes todavía. Faltan fechas por anunciarse, países por confirmarse. Nos dio el anticipo de lo que quiere hacer para la apertura de la gira, de la nueva gira. Que él quiere hacer algo masivo en Kazajistán, pero no lo quiere hacer ni en el Astana, donde siempre lo hace, o en el estadio, que lo quiere hacer más grande. Y solamente se me ocurre en un área pública, cerrando vías de tránsito, ¿no? Por eso es difícil concertar un lugar, porque tienen que cerrar vías de circulación, como el concierto que hicieron en donde hubo más de 100,000 personas presentes, y que está por confirmarse la fecha, ¿no? Que puede ser tanto este año en Kazajistán o el año que viene si no se concierta nada. Y que estos primeros 10 conciertos que se anunciaron es la primera parte de la lista total que se va a anunciar.
que están por confirmarse las nuevas, que en unas semanas más irán agregando más fechas y más países. Les digo, ahí entra la posibilidad de que entren Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, no sé, llamen el país que quieran de Sudamérica. Se puede confirmar nueva fecha en Estados Unidos. ¿Quién dice no que hasta en Canadá, en Portugal, en Francia? No sé, pueden haber muchos, en Italia, pueden haber muchos lugares. Dijo Dimash, o sea, ahorita tenemos 10 confirmados, pero así como son 10, pueden ser 20, 30, 40, llegó hasta decir 70. Que sí, ya lo veo medio difícil, ¿no? Tendría que ser una gira de todo un año, recorriendo todo el planeta. Y digo, no estaría nada mal. Para nosotros mejor, ¿no? Pero bueno, les digo, me faltó esa pregunta, ¿no? No sé si se la hayan hecho, de que qué de cierto son estos rumores de lo del New Wave. Pero bueno, si alguien que hable ruso o kazajo nos puede confirmar si se las hicieron o no. Y se los vamos a agradecer 1000, 8000 los que no tenemos la fortuna de hablar estos idiomas. Y pues bueno, así que déjenme todos sus saberes, sus sentires y sus quereres aquí abajo en los comentarios. O si no, por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Por ahí aprovecho y nos dan follow para que estén enterados en las últimas noticias con respecto al ático. Y pues bueno, ya saben, espero sus comentarios, enlaces, sugerencias para todo lo que quieran que reaccionemos. Y ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.